Nah hinaholongan damang day nang hurian itu hataha anggina pinaribut. Tangi honot tama barita na ulisan hatan debata di bagasa tikyo nalani jumuluh hita martangi. Asini rohamadi hamu doho damina siat Tuhan debata amata. Doho sananakna Tuhan Yesus Kristus doho siat todi porbadia. Sumobaho doha minuaing dihabang sahabadia umi ali jahuba debata ama anak doho todi porbadia. Tung takasma dirajumi rohanami nasokal na badia jalan namar mulia doho na hudo pako kami di bagasa tikyon. Parbadiam memahami asaga betalup hami majalo parsauran na badia rap dohoto tumangiho kasih tongan ni hatam jala gabe dapota pangatusan natorak kami parguban ni tordim mahami lau mangalapati doho lau makangu duhosa gabe jupako manani halomohon ni roham marhite ngulu nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hatani bata mangatoy doho mamakuling hita takas mabigiota siap parjamita bidusada ayat 12 sahatu ayat 14 parjamita bidusada ayat 12 sahatu ayat 14 songnon tar surat disi tatangihon au parjamitai baki raja najolo gumonggom Israel di Jerusalem jala diri koti rohaku donian manulik kiti dohok mangarisik mardongan hapistaran saluhut akan terjadi di hasyanganon hape ulaun hangaluto doi na tinurpukon ni debata tu jolma manusia asa marhangaluton marhite sian akai nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasyanganon gabe idama saluhut nain alausal pudo jala pangeahion dialogo sabing doi ido sahabna salom nah hinaholongan damang day nang hurian itu hatahang gina pinaribut horas marihita saluhuna di partanya ngata di bagasa tikyon takasdo tabigi barita naulisan hatani debata sian parjamita bidusada 12 1 14 epistel tatu hari Minggu tanggal 2 Agustus 2025 Minggu namar jahat di Padohan gabe jolma nai baru di bagasan Kristus gabe jolma nai baru di bagasan Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus ido di paingotot tua tuhamu nang tuhita sarhuna ido diigil sianau syak kamu nang syak kita sarhuna di nama nangin hita syak kata ni debata asa tahanguluhon ngolu nai baru asa tajalo ngolu nai baru sian Kristusi di bagasan Kristusi ai ido na pinatu pani Yesus Kristus naung mangusat kita naung makosik kita sian ngolu hahulumuni sian huaso linggoman ni sibolisi jala marhite panobusion na pakokopon na di hausilangi asa dapotang ngulu nai baru hita manupakot tuau manupakot tuhamuna ngulu nai baru marhite-hite panobusion nai asa nunga di hosing nguluta sian ngulu na buruk sian ngulu na robi'i jala di pasahat tuau tuhamunang tuhita ngulu nai baru alani i tatanggali ma akka pangalahu na robi'i tatanggali ma aka hajol mauta naburuki narubii alaita solukom ma Kristus di bagasa kita tod di porbadia na mangarajai roh hado pikirata asa tarpapatar hita aka ulaun halomoan ni debata ai ido hatari danna nong mia kita di ngolu nai baru na binoan doho na tinupakon ni Kristus anania kadamang doho dena ulahumma na ni halomohon ni rohani Kristus papatar ramai parsauram murab dohot ibana gabe taridama pinangido ni turpukon mangulu di bagasan Kristus gabe jolma nai baru di bagasan Kristus akadamang dohot dena tuk duhamu nama dokoni nungasal pu bena robi ngasal pu bena buruki roh nai baru usulukom mai di bagasan Kristus amin. Kadamang doho de nang namasalonga kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Ido sada pangarajumion di perenungan ni sada halak namora, sada halak na tarbarita, sada halak na maduma, sada halak na marhuaso. Nadong tabigi sa jamitao. Sa halak raja manggonggomi Israel. Iseme didok au parjamitai bakit raja najolo gumonggom Israel di Jerusalem
Sadirikoti rohaku do nian manulikiti dohok mangarisiki mardongan hapistaran saluhut akan terjadi hasyanganon hape ulap kangaluton doi na tinur pukon ni debata tu zolma manusia asa marhangaluton marhite sian akainin ise doyak kadamang dohok denang na manulikiti dohok mangarisik akan masa na dihasyanganon parjamitai di dok ima sahalak raja namang udahoni ima sahalak natar barita namar goar si Salomo akadamang dohok denang masay bongat do barita taringot tu si Salomo ibana ma nataruli ditua dohok pasu-pasu dipangiduan na siya debata di hati hana bakit ibana gabi raja dipangido ibana marhite-hite sada raja-raja biduto 12 dipangido ibana tu debata ala ditawar hojahu ba ahana naing silehonon na tu ibana Salomo madok lihat dia habis tara do habis sukon lihat dia habis sukon nina dikan aku hikmat akadamang dohok denang dang maul di debata mangalehon bisuki di ibana jala denggad doi dimulanai dipakai ibana ay habis sukon ibu manirang naroa dohot na denggad dipakai ibana dimulanai alaya kadamang dohok denang di ujung na dan hot ibana mamake si leo-leo ni debata mamake na pinangidonay mamake na pinasupasu ni debata dan hot ibana satia lau patupahoni mabuan tu hamuliao hasangapon dohot hamulateon tu debata alanido kadamang dohot day nang salah mamake di si leo-leo ni debata gabi magopo doi di bagasan ngulu. Salah mamake dia kena tajaloi siat debata salah menggunahon taselewek ni akadamang dohok denang gabe dohonot tama sokon dari ni si Salomo alugo sabing do hape. Saya songon na menjaring angin gabe hangalu todo di ujung na herana mangi ahi alu gudo nguluon nin nasi Salomo. Kadamang do denang bahasa boy songuni. Bukankah dia sudah menikmati segalanya? Di mana do hamorau dah dong na hurang di mana? Di mana do jolma sudah ibu dipakai bana. Jolmai lau patuluson na sidakapan di rohana. Di mana do mas do akaperak. Di mana do tahta, di mana do kuaso, di mana do pengaruh, di mana do isulia kadamang do dena, habis taran, di mana habis sukun di mana, hamorau di mana, di hajol maupe di mana, di huaso ipe di mana, dah dong, naso Jepang ibana. Alani do kadamang do dena kenikmatan dunia ini bisa dia miliki. Di bareng ibana sudah, boy dibuat ibana di mana? Alani dua kadamang dohok dena. Dengan hikmat itu dia bisa membangun rumah yang banyak. Dia membangun istana yang natung masai megah. Boy ibana kadamang dohok dena marhite hikmati. Membangun akataman, membangun akakolam. Mulut tajahya kadamang dohok dena. Patar doi di pengkok bah menang di Parjamita bindu 2 ayat 41 ayat 2. Alai puasa di dong ibana saya songonna mangyahya logo di dong ibana mago posabing dosa luhna pamolusan dosa luhna bahasa di dong ibana songnya kadamang dok dena. Bukankah dia harus berkata bahwa hidup ini sudah dipenuhi dengan sukacita? Alai di ujung dari ibana hampa akadamang dohok dena odo di do ibana omma perenungan di ibana di pardalanan ninggolui di naung binolus na saluhuk naik molo holang siat debata molo dang dipake saluhuk na akasi leon-leon di debata di do magopo sabing do
Bapak Ibu saudaraku, begitu luar biasanya Tuhan memberkati Salomo. Tapi akhirnya dia menyelewengkan sehingga di masa tuanya dia harus jatuh. Di masa akhir hidupnya harus jatuh. Karena oleh kesalahannya menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dia mencari kenikmatan dunia. Gabeaka portibiodo di Paulo Loibana. Hahisa pun di daging naido, saya di Paulo Loibana. Apa soi namanya? Ate nabi nulus nai. Ale konido ibana hampa. Dan adok kape gunana nin. Kadang mang dohok deh na. Ibana ma raja di Portibion yang melebihi segala raja. Tajai ada raja dari 10-20 tahun. Ibana do mau rasa saluhukna. Ada ngadong nasutar patu ibana di hati hai. Kenikmatan dunia tiada yang tidak bisa dia peroleh. Tabayak ko nanti akadamang dohok deh na. Salama makke bana di ujung na ilong bana gabi madawi bana dia lupa di bata 700 inat tanah 700 gundik na alai do ibana do pe hampa subi di mana do mas di mana do perak alai do ibana do saya songon na mangiahi mengalujungi alugo sabing donin. Di mana do? Hasangapon. Ano di mana do? Sa songon na mangyahi alugo sabing donin. Ay ro halak manuk ko parbinoto at ibana marsiazar to ibana. Gari ratus iba Roma dapoton ibana. Alay ala salama makke ibana di habis sukoni. Salama makke ibana di pasu-pasu do sileleon di debata. Demi kenikmatan dunia, demi kenyamanan dan keamanan dunia, ya dia harus menikahi 700 orang, 300 gunditnya, holan asa aman ibana, dia lapi ibana ka borunya ka penguasa, aka panggonggomi di sekitar ni ibana. So ini macarana, dang marporang ibana. Madopok kana humaliang ibana alay marhite-hite na manguli aka boruni na marhuaso aka raja di humaliang ibana gabi dong aka hubungan na mabedemak ibana na manggonggomi dibangun ibana do dohot bagas joroy alay taida ma di ujung na. Marhita ka pangalahon ni nakon na si Rehabian do si Jorobeam. Iko putar ma parsobaw ni bangsa Israel. Mati akadamang doho day na. Molo salama makke di silew-lew di debata. Dang buhi di pakilalahon ni banay. Mabuan tuhaluaw doho tuhanguluan. Dia akan jatuh. Kosatia do hita. Mamakke kasih lew-lew di debata. Unang gabi tak pakai untuk mencari kenikmatan dunia. Untuk menikmati kenikmatan sendiri. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Alanido kadamang dohot dayna. Salomo madok. Alugo sabing do. Saya songon namang yahi alugo do nina. Nunga polai dido ibana. Di ida ibana sudah kana masa dari Portibio. Ima pengamatan ni bana, ima refleksi ni bana, pabonang dibolus ibana sa luhukna. Alay patar ma di batu duhod disi. Pabua alugo sabing do nina. Hangalutod do na masa nina. Akadamang dohod day nang sada pangajariyo doy
Sia si Salomo tu hamunang tu hita saluhna. Asa unang salama makke hita di bagasan nguluton. Pola do si Salomo di ujungna magkasubuhong mulwi. Aku membenci hidup ninna. Ala nung ngaholang ibana siya debata. Inorhon niya ka parsuduk nai akai na tanah. Nong mabuan aka hapor siya do aka ugamo na asingi mabas sinkretisme terjadi di Israel. Hidup banda do ibana. Aku membenci hidup. Tajaha di Panguka Pebindu 2 10 itu, aku membenci hidup karena segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia dan menjaring angin ini. Apa yang kurasa sitong dan ya donut tama ya anggoy mana ikut nargahunun na manguluate. Donut tamanan ala di mana do sudi ala dinikmati mana do sudi. Donut tamanan dang rela mate, dang rela meninggal ho portivion. Ala bu dinikmati do nya donut tate ala yang si Salomo. Manuturi hita, mengajari hita, marhite-hita refleksi di masa ni ujung ningulu ne madok sia-sia do sude moloso mardongatot Tuhan. Sia-sia do sude mololang di bagasa Tuhan hidup banda do ibana permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Supaya hidup ini berarti dan berdampak. Akadamang dohok denang dipangido ujahan ni minggu tahun, meninggalkan hidup sia-sia dan menerima hidup yang berarti di dalam Kristus. Meninggalkan hidup kenikmatan dunia ini yang sia-sia dan menerima hidup baru di dalam Kristus. Dan salah habis sukoni, dan salah hamorau nih, dan salah habis tarani, dan salah harajau nih. Asal madinggan tapake di bagasan hasil tongan nasihat demata. Alai molonung ngado gabe mangai tu diri, molonung ngado lau pa berundang diri, molonung ngado lau pa puas-puas diri, paso buta gasta, bereng, boto ommu ma, kesia-siaan doi, kosong, doi salah. Pasti kaget doi hita tiak kadamang doho dena, mulu pola sahalak namora, mulu pola sahalak namarhuaso, mula pula sahalak nati pak sudah di bagasan muluna ala di dok hampa kosong ala ni bisa sehari-hari dok akadamang doh den ahana adong diho ahana pinalumehon di debata diho akadamang doh den unang ma holan tu dirim sabing pakai omui alai pakai mei berdampak merlapatan jala marguna bahen hanguluan ni torok jolma bahen hasangapon do hamuliaun ni debata molodang do botong nunga pola diselidiki si Salomo nga manarisik ibana risik nunga pola dia mati si Salomo sudah ya kena dihasyanganon bahasa hasyanganon na ditorni langit berarti akadamang doho denang na pasti nama dok doi molo holang siat debata molo dah ada perdomuan na doh debata nama buan tu kesia-siaan tu alani do kadamang doh deh nang na pasti dang ra dong kepuasan diho ase songon na mengejar bayangan do ate tu sudah kesuksesan keberhasilan taringot tu hamorau tu harajau do tu aka materi dang buit yo potay saya talujungi halujau sabing do ini dia bapak ibu saudaraku tidak akan pernah memberikan makna bagi kita saya ta diori saya ta inumi saya ta lului saya ta pangan alai dang adong tanik mati di bagasan Kristus saya songon na manginum ay lauk doi saya lam minum saya lam bawas dah kadang padoham mau lihat saya songon na mengejar bayangan di siang bolong nanti songon ni lumuluon halu jauh sabing saya songon na majaring angin artinya memulus hatop
patut duduk ibana kesia-siaan. Tanpa di dalam Tuhan, holang siap Tuhan, ngului kosong. Alai do kadamang doho denang barani, do hita meninggal huni. Ay Salomo mamudahut tu hita. Naung mengalami menikmati saluhuna na masa dihasia nganon alai di ujung na di perenungan na dirok sia-sia. Kosong hampa. Ido do ibana kadamang doho denang. Dan nga bui masa na yung rupiah kadamang doho denang. Mungkin nga hata bulus hamorao. Nunga tabulus na tabu, nunga taday na to natonggi, na taday na tabu kadamang doho denang. Ingo man. Tang tertiup po yate. Dang adong nahot. Mamulus sabing do. Ang guhamuraw nilo kadamang doho denang ikaw natusap ta do. Iba na meninggal kita, mana kita meninggal di mana? Ikaw masa di sada pertikian. Kita meninggalkan dia, atau ingatlah dia juga akan meninggalkan kita suatu saat. Maka pakailah dan gunakan itu bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk kenikmatan dirimu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Aisyah Tuhan di jalo si Salomo kenikmatan ini. Siap Tuhan di jalo si Salomo habis suku doa habis tarani. Masa dan gabe Tuhan bulion ni Tuhan dipakai untuk kesenangan dirinya, untuk kenyamanan dirinya. Gabe diulahon imana maripeu 700 salak, marguditon 300 salak. Asa unang adong gangguan senak kana humaliang ay dibangun imana hubungan bilateral songoni untuk mencari kenyamanan. Asa unang marporang ibana. HP marhiteuni gabe ramun parugamoon di bangsa Israel. Kadang doho dena di ngulunod na kadang nasutar patu baybana di hati ala iko keluar masya kesaksian padohan sudah magopo sabing sudah sia-sia sudah hampa saya songon na mangiahi alugo saya songon na mangalujungi bayangan nguluonin sampai pole doi manakin aku benci hidup ninna si Salomo. Kadamang doho denang buasa bui sokoni ala holang sian debata nunga aka debata gana-gana nunga ka debata parsobaunan na liban dibuan tu bagas na tu istanana marhiti aka ripena alanya kadamang doho denang jangan terjatuh seperti Salomo, jangan sampai terjatuh, jangan sampai menikmati hidup yang sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hiduplah di dalam Kristus. Salpuma ngulu na uluki, pangalahohoma ngulu na baru di bagasan Kristus. Berdampaklah setiap berkat-berkat Tuhan yang dianugerahkan kepadamu untuk mengasihi orang lain, untuk membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Pangalahohoma holong ido hataridanna naung majalo ngulu na baru di bagasan Kristus naung niusak ni Kristus iho sian ngulu na buruki pangalahonot tama ngulu na baru alani do kadamang doho denang takas marhitehon barita na uliong dohonot tama nunga salpube akka narubi salpu akka naburuki jala Roma naib baru ngulu hangulu honot tama ima ngulu naib baru di bagasan Kristus doi boi masa jalaido dipanggil dono yang sian ausya kamuna saluna hidup yang sia-sia kita tinggalkan lalu kita menghidupi hidup di dalam Kristus yang penuh arti dan makna di dalam cinta kasih yang daripada Tuhan. Amin.